السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم بخير؟ تلاميذتي الأعزاء، وفقكم الله ويسر أمركم وشرح صدوركم وهون عليكم جميع الصعاب بإذن الله عز وجل. دونك كنلتقي معكم مجددا في هذا الفيديو لتصحيح امتحان متعلق بلو بيرغوريو، سي l'examen numéro 9. D'accord? Je lis donc le texte. Mon cher enfant, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Fais un bon emploi de cet argent. Je ne pourrais, quand il s'agirait de te sauver la vie, trouver une seconde fois une somme si considérable sans que ton père en fût instruit, ce qui troublerait l'harmonie de notre ménage. Donc كنظن بأنكم لقيتوا راسكم هنايا من الأول عرقنا راسنا، يعني هذه باينة بأنها راها رسالة من الأم ديال غاستينياك. حنا كنا شفنا كيفاش أن غاستينياك اضطر باش يدير لونطخي ديالو دون لو موند، أنه يصيفط رسالة لمو وخواتاتهم باش يصيفطوا ليه الفلوس. باعوا المجوهرات ديالهم، باعوا يعني كاع وفروا داكشي اللي عندهم، لي زيكونومي ديالهم وداكشي، باش يوفروا ليه واحد المبلغ مالي بلا ما يخبروا باهم. داكوغ، باش يقدر يشري ملابس و renouveler sa garde-robe etc. داكوغ. دونك قالت له fais un bon emploi de cet argent، يعني حاول تستعمل هاد الفلوس يعني استعمال جيد. Je ne pourrais, quand il s'agirait de te sauver la vie, trouver une seconde fois une somme si considérable. لأن قالت له إلا كانت يعني إلا غادي تجي عاوتاني فرصة أخرى غتطلب مني أنني إلا بغينا نقولوا يعني نقد لك حياتك، إلا بغينا نقول، لأنه قال لهم بأن القضية قضية حياة أو موت بالنسبة له. قال له قالت له ما غنقدرش نلقى عاوتاني هذا المبلغ. une somme هو مبلغ si considérable، يعني هذا المبلغ كبير بحال هكا. sans que ton père en fût instruit، ما غنقدرش نوفر لك مبلغ بحال هكا بلا ما باك يكون بلا ما نخبروا باك. مازال هاد المره درناها، ولكن مره اخرى ما غنقدروش. ce qui troublerait l'harmonie de notre ménage، لان الا مشيت خبرت باك وقلت له بان راه ولدنا خاصو مبالغ كبيره، وهذا هادشي غادي ياثر على العلاقه الزوجيه ديالنا. يعني ce qui va troubler، يعني غادي يخلق مشاكل وإيفا تروبلي ديك الانسجام اللي عايشاه هي مع في الزواج ديالها، لو ميناج ici c'est-à-dire le mariage. Pour nous la procurer, nous serions obligés de donner des garanties sur notre terre. لأن قالت له إلا مشيتي حتى طلبتي منا عاوتاني مبلغ واحد آخر غادي باش نوفروه ليك، غادي نضطروا أننا نرهنوا الأرض ديالنا. Il m'est impossible de juger le mérite de projets que je ne connais pas. وقالت له أنا ما نقدرش أنا يعني نحكم على، لأنه ما فسرش ليها أوجين أوجين ما شرحش ليها فاش غادي يحتاج هادوك الفلوس، غير قال لهم بالنسبة ليا قضية حياة أو موت que je ne connais pas. Mais de quelle nature sont-ils donc pour te faire craindre de me les confier؟ قالت له كي دايرين هاد المشاريع اللي انت داخل فيهم غتحتاج فيهم هاد الفلوس هادو باش ما قدرتيش انك يعني تخبرني بهم. cette explication ne demandait pas des volumes. قالت له يعني باش تشرحهم ليا كان ممكن في رسالة بسيطة جوج كلمات تقول ليها شنو ما كانش كخصك مجلدات يعني دي فوليوم. ما كانش يعني باش تشرح ليا انا الوالدة ديالك، ما كانش مطلوب منك دي فوليوم مجلدات باش تقول ليا راني محتاجهم لهذا الغرض ولهذا الغرض. Il nous faut qu'un mot à nous autres mères et ce mot m'aurait évité les angoisses de l'incertitude. قالت له حنا الأمهات يكفينا غير كلمة ولا كلمة من الأبناء ديالنا، وهذيك الكلمة ملي كيقولها لينا ولدنا ولا بنتنا يعني أصلًا يعني كتجنبنا حتى ديك يعني لي زونغواس دو لانسيرتيتود، ما كنبقاوش مقلقين ومخلوعين وكنقولوا مال ولدي ولا مالها بنتي وشنو طرا ليه ولاش محتاج هاد الفلوس وشنو واقع ليه وهذا. je ne saurais te cacher l'impression douloureuse que ta lettre m'a causée. قالت له انا ما نقدرش نخبي عليك يعني الانطباع يعني الاليم انني تألمت بالرسالة ديالك. Mon cher fils, quel est donc le sentiment qui t'a contraint à jeter un tel effroi dans mon cœur؟ قالت له ولدي شنو هو شنو وقع لك، شنو اللي خلاك يعني أنك يعني برسالتك تخلق عندي هاد الخلعة وهاد لا بانيك في القلب ديالي. Tu as dû bien souffrir en m'écrivant car j'ai bien souffert en te lisant. هي حسات به يعني من بين ثنايا الرسالة ديال ولدها، من بين ثنايا الكلمات أن ولدها كيعاني. دونك حسات بالمعاناة ديالو وقالتها له، قالت له tu as dû bien souffrir en m'écrivant
car j'ai bien souffert en te lisant. هي حسّيت به. dans quelle carrière t'engages-tu donc قالت له فاش من مسيرة فاش من يعني مسار مهني يعني مشيتِ فيه. Ta vie, ton bonheur serait attaché à paraître ce que tu n'es pas. قالت له واش حياتك والمستقبل ديالك والسعادة ديالك ولاو مرتبطين أنك تبان على بواحد الطريقة اللي ماشي حقيقية، لأن هي فهمات بأن دوك الفلوس غادي لأن هو ماشي غني، ماشي لاباس عليه. Avoir un monde où tu ne saurais aller sans faire des dépenses d'argent que tu ne peux soutenir. أنك خصك تمشي في واحد العالم اللي ما غتقدرش تمشي فيه بدون مصاريف les dépenses هما المصاريف ديال المال que tu ne peux soutenir اللي ما تقدرش نتايا تحمل مسؤوليتها sans perdre un temps précieux pour tes études وبلا ما يعني تضيّع وقت كبير بالنسبة للدراسة ديالك وأنت أصلًا مشيتي باش تدرس. Mon bon Eugène, crois en le cœur de ta mère. قالت له ثق في القلب ديال الأم ديالك وفي الأحاسيس ديال الأم ديالك، وهاد الشي راه فعلًا، لأن فعلًا الأمهات كيحسّوا بولادهم، ولكن malheureusement أن الأبناء ديالنا ما كيحسّوش بأنهم ما كيسمعوش الكلام ديال الأمهات ديالهم. Les voies tortueuses ne mènent à rien de grand. ملي كتكون غادا معوجة، دونك هي حسّات بأنه ما بقاش غادي لباريس باش يقرا، بأن بانت ليه بلانات أخرى. دونك كتقولوا بأن les voies هما les chemins. la voie avec eux هي le chemin. دونك قالت له بأن الطرقان اللي هي tortueuse اللي غادا معوجة ne mène à rien de grand، ما كتأديش لواحد الحل لواحد الطريق لواحد الهدف محدد. D'accord? La patience et la résignation doivent être les vertus des jeunes gens. قالت له أنت كشاب يعني خاصك تكون صبور وتكون راضي. donc la patience et la résignation الصبر. d'accord؟ والحلم والأنا le contentement اللي هو la résignation هي الرضا le contentement والخضوع للواقع doivent être les vertus. ها هي la vertu. عقلتوا على la vertu اللي هي العكس ديال le vice. des jeunes gens qui sont dans ta position يعني الوضع ديالك أنت في هاد الظروف اللي أنت فيها، جاي من أسرة يعني plus ou moins فقيرة وعندك مشروع ديال الدراسة وداك الشي، خاصك تسلّح بالصبر وبلا résignation. داكوغ، هادو خاصك ضروري تسلّح بهم باش تمشي في طريقك مزيان. قالت له: «Je ne te gronde pas». قالت له: «أنا ماشي كنعاتبك ولا يعني كنخاصم عليك». gronder un enfant هي ملي كتكون كتخاصم عليه. «Je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume». قالت له: «أنا ما بغيتش يعني هاد العطاء ديالنا ليلك، هاد l'offrande يعني الهدية ديالنا، العطاء ديالنا ليلك le don أنه يرتبط بمرارة ديال الكلمات اللي كنعطي دوك الأحاسيس ديالي. Mes paroles sont celles d'une mère. الكلمات ديالي هي فقط كلمات أم aussi confiante que prévoyante اللي كتثق فيك نعم et prévoyante يعني اللي كتحس بشنو ممكن يوقع وشنو اللي ممكن يعني يجي تهضر معاك على المستقبل وشنو ممكن يوقع. Si tu sais quelles sont tes obligations, je sais moi combien ton cœur est pur. قالت له إلا كنتِ أنت عارف شنو هما الالتزامات ديالك الحمد لله والقيم ديالك وداك الشيء، أنا عارف بأن القلب ديالك صافي. et combien tes intentions sont excellentes. وأنا كنعرفك أنت يا ولدي وعارف بأن الأهداف ديالك أهداف نبيلة. elles sont excellentes, elles sont nobles. دونك هي باقا ما عارفاش بأن ولدها راه غادي وكيتبدل وغادي. Aussi, puis-je te dire sans crainte. قالت له لذلك donc aussi elle exprime la conséquence avec inversion de sujet. Aussi donc هنا إذًا أستطيع أن أقول لك يعني بدون تخوف. Va mon bien-aimé. donc هي عندها الثقة الكاملة فيه. elle a confiance en lui. عارفة القيم اللي رباتو عليها. d'accord؟ عارفة المبادئ ديالو. ما عرفاش بأنه تغير بأنه مشى لباريس وفتح عينه على أمور أخرى. donc هي باقا كتعامل مع Eugène son fils qu'elle connaît. D'accord? Va mon bien-aimé, marche, سير في طريقك. Je tremble parce que je suis mère. قالت له أنا يعني مخلوعة لأنني أنا أم. Mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos vœux et de nos bénédictions. قالت له كل خطوة غتخطوها سوف تكون مصحوبة بالدعوات ديالنا وبالرضا ديالنا. Sois prudent cher enfant. donc هنا كتنصح فيه كتقول له كن حذرا ولدي العزيز. Tu dois être sage. Tu dois être sage comme un homme. يعني حاول تكون يعني حكيم sage comme un homme. Les destinées de 5 personnes qui te sont chères reposent sur ta tête. donc هنا يعني كتذكروا كيفاش أن
خصو يكون حكيم ويكون حذر ويتمتع بالحكمة. علاش؟ لأن يعني المصير هنا لو sort لي ديستيني هو المصير ولا هنا لو pluriel ديال 5 ديال الناس مرتبط بيك. باه alors de 5 personnes هنا c'est surtout donc la mère, les 2 frères et les 2 sœurs. D'accord? Qui te sont chers, reposent sur ta tête يعني elles dépendent de toi مرتبطين بيك مرهونين بيك. Oui, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton bonheur est le nôtre. Nous prions tous Dieu de te seconder dans tes entreprises. قالت له حنا كندعيو الله أنه يعني يرافقك في المشاريع ديالك. Allons, adieu. Ne nous laisse pas sans nouvelles. قالت له ما تخليناش بدون أخبار منك. Et prends ici le baiser que ta mère t'envoie. وقالت له يعني أبعث لك قبلاتي. Le baiser هو القبلة. D'accord? Voilà donc notre texte. Alors compréhension. D'accord? A. 1 عندنا فيها A et B. Qui est l'auteur de l'œuvre dont a été tiré ce texte? B. L'œuvre dont a été extrait ce texte est-elle un roman autobiographique, un roman réaliste ou un roman épistolaire؟ كيشرحوا لكم هنا épistolaire composé essentiellement de lettres. بما أن عندنا رسالة كيقول لك واش هو رواية عبارة عن تبادل رسائل. دونك حنا عارفين هنا بأن qui est l'auteur de l'œuvre dont a été tiré ce texte؟ ما هو qui est l'auteur؟ من هو الكاتب ديال المؤلف الذي استخرج منه هذا النص؟ ما اسم الكاتب؟ qui est l'auteur؟ دونك السؤال سهل هنا على نص نقطة. سي أونوري دو بالزاك. لوفغ النص المؤلف الذي استخرج منه هذا النص الذي اقتطع منه هذا النص. واش هو رواية سيرة ذاتية، رواية واقعية، أو رواية عبارة عن رسائل؟ دونك حنا عارفين بأن سي ان رومان. فوالا سي تري بيان. دونك سي ان رومان réaliste. ها حنا جبنا النقطة ديالنا. سي تري بيان. دونك nous avons donc alors nous avons donc la correction de l'examen numéro 9. Donc le père Goriot, examen numéro 9, correction. Pardon. Alors, correction. Donc, nous avons question numéro 1. 1 عندنا فيها A. Donc, pour la question A, bien sûr, c'est Honoré. On n'oublie pas les majuscules. Donc, c'est Honoré de Balzac. صافي حفظنا هذه. Honoré de Balzac, n'est-ce pas? B. Un roman. Donc, je mets la majuscule. Roman réaliste. Donc, رواية واقعية كتنتمي للتيار الواقعي. D'accord? Alors, question numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la question numéro 2? Reproduisez le tableau suivant sur votre copie, puis complétez-le. Donc, on vous demande de tracer un tableau sur votre copie. Alors, le nom du destinataire de la lettre, c'est Eugène de Rastignac. La ville où il vivait, le but de son séjour dans la ville. Donc, on a besoin donc غادي نشوف هاد القضية واش غتصدق ليا. donc un tableau. باقي في الحقيقة ما كنعرفش نتعامل بزاف insérer un tableau. Ah oui, donc nombre de colonnes. 2, c'est ça? Et nombre de lignes. 3. Je crois que c'est ça. Voilà, donc j'ai réussi. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a? Destinataire de la lettre. Donc, destinataire, هو
ال المُرسَل إليه. Alors destinataire de la lettre, destinataire de la lettre, voilà. Là, nous avons la ville où il habite. La ville où il habite. هاديك أُخصى un accent. Voilà, donc صحّحها لي مزيان، ما عنديش في الآخر. Où il habite et le but, je crois, c'est ça. Le but de son séjour. Voilà, le but de son séjour. علاش هو تماك. Le but، لأن ملي كتبت له رسالة معناها أنه ماشي معاهم في الدار ألوغ كو هو ولدها. Le but de son séjour، علاش هو ما معاهمش في الدار في ديك المدينة. D'accord, le but de son séjour. Donc le destinataire de la lettre هادي هما جاوبوكم عليها. شنو قالوا لكم؟ Voilà, c'est Eugène de Rastignac. Donc هادي باش يعاونوكم، هما جاوبوا لكم عليها، قالوا لكم c'est Eugène de Rastignac. d'accord. هو هو المعني بهذه الرسالة. فين ساكن هو؟ فين عايش؟ La ville où il habite. Donc فين عايش هو؟ فين المدينة؟ فين؟ Oui, Paris, c'est très bien. Paris, c'est très bien. Donc la pension Vauquet se trouve à Paris. هما طالبين منكم la ville. Le but. علاش هو مشى لباريس؟ Pourquoi est-il allé à Paris? Pourquoi Eugène de Rastignac est-il allé à Paris? Pourquoi n'est-il plus avec sa famille? Pourquoi? Oui, voilà, c'est très bien. C'est pour étudier le droit. Très bien. Alors, étudier le droit, on va dire pour. Alors, le but de son séjour pour étudier. Voilà, pour étudier le droit. باش يدرس القانون. Pour étudier le droit. Voilà, c'est très bien. Donc, pour étudier le droit. وما عندنا donc les deux questions هنايا الحمد لله سهلين. لاحظتوا يعني الحمد لله ما فيهم حتى شي مشكل. Alors, question numéro 3. Relevez dans le texte deux termes relatifs au thème de l'argent. Donc, هنا كيقولوا لنا أننا donc le thème de l'argent هو le champ lexical de l'argent. Relevez dans le texte deux termes ماشي donc deux termes يعني deux mots pas ou expression. Donc deux mots relatifs au thème de l'argent. هو السؤال اللي كيطرح لنا بطريقة أخرى. Deux termes appartenant au champ lexical de l'argent, bien sûr. D'accord? Alors, on va donc reprendre le texte. J'espère que vous avez trouvé les mots. Mon cher enfant, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Fais un bon emploi de cet argent. Donc, le mot argent, je ne pourrais, quand il s'agirait de te sauver la vie, trouver une seconde fois une somme si considérable. Voilà, nous avons le mot somme. مبلغ. La somme, il y a المبلغ. Donc, la somme. D'accord? Alors, donc nous avons, on va mettre juste là, voilà, somme. Donc, la somme, il y a المبلغ. D'accord? Et puis, donc, on va chercher un autre mot. Voilà. Sans que ton père en fût instruit, ce qui troublerait l'harmonie de notre ménage. Pour nous la procurer, nous serions obligés de donner des garanties sur notre terre. Il m'est impossible de juger le mérite de projets que je ne connais pas. Mais de quelle nature sont-ils donc pour te faire craindre de me les confier? Cette explication ne demande pas des volumes. Il ne faut qu'un mot à nous autres mères, et ce mot m'aurait évité les angoisses de l'incertitude. Je ne saurais te cacher l'impression douloureuse que ta lettre m'a causée, mon cher fils. Quel est donc le sentiment qui t'a contraint à jeter un tel effroi dans mon cœur? Tu as dû bien souffrir en m'écrivant, car j'ai bien souffert en te lisant. Dans quelle carrière t'engages-tu donc? Ta vie, ton bonheur seraient attachés à paraître ce que tu n'es pas? Avoir un monde où tu ne saurais aller sans faire des dépenses d'argent. Voilà, les dépenses. Les dépenses, les dépenses d'argent. المصاريف كتكون مصاريف ديال المال, les dépenses. Donc, ça fait partie du champ lexical de l'argent. المصاريف. Ça vient du verbe, on dit dépenser l'argent. D'accord? ما عرفتش أنا واش لقيت وحدين آخرين que tu ne peux soutenir sans perdre un temps précieux pour tes études. Mon bon Eugène, crois en le cœur de ta mère. Les voies tortueuses ne mènent à rien de grand.
La patience et la résignation doivent être les vertus des jeunes gens qui sont dans ta position. Je ne te gronde pas. Je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. Mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Donc, حنا بالنسبة لنا كون كناش لقينا ديبونس وهذا كنا غادي ناخدو اوفروند. الى عقلتوا ملي كنت شرحت لكم لو شون ليكسيكال كنت هضرت لكم على لو ريزو ليكسيكال عقلتوا. دونك كون ما كناش لقينا لو مو سوم ولو مو ديبونس كنا غناخدو اوفروند، لان لوفروند هذا العطاء ممكن يكون ماشي ضروري يكون مال، ولكن هنايا في النص هو مال داكوغ. ولكن الا ما لقيناش الاخرين عاد كنلتجئوا حتى ما كنلقاوش لو شون ليكسيكال عاد كنلتجئوا لو ريزو lexical, ok? Mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Si tu sais quelles sont tes obligations, je sais moi combien ton cœur est pur, combien tes intentions sont excellentes. Aussi puisse te dire sans crainte, va mon bien-aimé, marche. Je tremble parce que je suis mère, mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos voeux et de nos bénédictions. Sois prudent, cher enfant, tu dois être sage comme un homme. Les destinées de 5 personnes qui te sont chères reposent sur ta tête. Oui, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton bonheur est le nôtre. Le mot fortune, ça dépend. لأن هنايا le mot fortune بحال عنده المعنى ديال المصير ديال داكوغ ماشي غير ديال الثروة. اسكو سي كلار؟ fortune c'est entrée. Voilà, le sens littéraire, puissance censée distribuer le bonheur et le malheur sans règle apparente. Voyez? Donc, le mot fortune, c'est dans ce sens-là. يعني وكأن يعني هذا يعني المصير ديالنا السعادة أو الشقاء ديالنا يعني مرتبط. D'accord, مرتبط. Donc, حنا عندنا الكلمات الأخرين je crois que sont suffisantes. D'accord? Nous prions tous Dieu de te seconder لأن هنا السياق اللي كيخلينا ما نهزوش le mot fortune. Est-ce que c'est clair? Alors mais je crois بأن إلا خديتوها ما غيكونش مشكل بالنسبة للمصحح. Est-ce que c'est clair? Toutes nos fortunes sont en toi comme ton bonheur est le nôtre. Je crois بأن المصحح يقدر يقبلها من عندكم، ولو أن هنا السياق كما قلت ما كيسمحش. Nous prions tous Dieu de te seconder dans tes entreprises. Allons à Dieu, ne nous laisse pas sans nouvelles et prends ici le baiser que ta mère t'envoie. Donc voilà, nous avons trouvé les mots. D'accord? Alors, 4 maintenant. Laquelle des propositions suivantes correspond à l'organisation du contenu de la lettre? ملي كنقراو هذه الرسالة ديال الأم كنلقاوها وكأنها فيها مرتبة بثلاثة ديال الأمور. هنا هما عاطينها 3 ديال الترتيبات وكيقولنا نختاروا فيهم وحدة. دونك عندنا reproche، le reproche هو العتاب. Information sur la situation financière des parents، يعني إخبار بالوضعية المادية ديال الأسرة، ونصائح وآمال. واش الرسالة ديال الأم فيها هذا الترتيب هذا، أولا كتبدا بالمعلومات على الوضعية العامة ديال الأسرة ثم كتعاتبو ثم كتعطيه نصائح، أولا كتعطيه معلومات على الأسرة وكتعطيه يعني الآمال والنصائح وعاد كدير له العتاب. داكوغ. ملي كنرجعوا نقراو النص ديالنا كنلقاو بأن هي في الأول كتقول له بأنها هي أنا صيفط لك الفلوس حاول تستعملهم مزيان لأن أنا من بعد ما غنقدرش نصيفط لك لأن حنا راك عارف ما عندناش فلوس غنضطروا نرهنوا الأرض ديالنا إكسيتيرا. دونك لاحظتوا بأن هنا كتعطيه معلومات على كتعطيه معلومات على لا سيتوياسيون ديالهم وي و نو. على فوالا جوسكا فوالا غارونتي فوالا. حتى لهنا تقريبا. داكوغ. دونك لا سيتوياسيون دو لا
وهنا من بعد كتولي كتقول له: «Il m'est impossible de juger le mérite de projets que je ne connais pas. Mais de quelle nature sont-ils donc pour te faire craindre de me les confier? Cette explication demande pas des volumes, il nous faut qu'un mot à nous les mères. Et ce mot m'aurait évité les angoisses d'un sexe nul, je n'aurais.» يعني قالت له: قلتِ لي غير كلمة، غير نص كلمة وأنا غادي نفهم وما غنبقاش فيا دابا هاد الخلعة وهاد القلق وهاد التوتر وهذا. دونك هنا كتعاتبو. قالت له: كون غير قلتِ لي في الرسالة أشنو غادي دير بهاد الفلوس. ومن بعد كتبقى تقول له هنايا بأنه خاصو يتسلّح بالصبر وبالرضا، بأن هي عندها الثقة الكاملة فيه، بأن خصو يكون حكيم، وبأن الأمل ديالهم فيه وهذا، وهذا، وهذا. إذًا بان لينا الجواب ديالنا كنظن، وي ولا؟ بان لينا الترتيب اللي غادي نديرو السؤال، وي ولا؟ دونك ما كتبداش بلي reproche هي، كتبدا هنا بلانفورماسيون. دونك بقينا ما بين بي و سي. عندنا انفورماسيون سور لا سيتواسيون فينانسيير دي بارون، هذه اتفقنا عليها. موراها عندنا لي روبروش، هنا عندنا لي سوي اي لي كونساي. واحد نو دونك هذه هي بي. دونك بي انفورماسيون سور لا سيتواسيون فينانسيير دي بارون، روبروش، وفي الاخر كتعطي لي كونساي اي لي سوي. فوالا دونك لا بون ريبونس سي بي. فوالا دونك هنا كيقولوا لينا اوكي وغادي نقلوها. فوالا دونك سي لا كيسيون 4. فوالا دونك بور لا كيسيون 4. دونك باينه هنايا شويه، خصكم غير تكونوا المهم. دونك اون فا لا recopier. c'est B. 5. Alors 5, qu'est-ce qu'on nous dit? 5 فيها A et B. A. En vous appuyant sur le sens du texte, dites si cette proposition est vraie ou fausse. قال لك ترجع للمعنى ديال النص هذا اللي بين يدينا ونقولوا واش هاد الجملة اللي غيعطيونا دابا هنايا صحيح أم خطأ. Est-ce que c'est clair? D'après la mère, son fils ne pouvait pas lui expliquer ce qu'il allait réaliser avec la somme d'argent demandée, car cela nécessitait des pages et des pages. Donc يعني حسب الأم ولدها ما كانش قادر أنه يشرح ليها شنو غادي يدير بديك المبلغ المالي، لأن داك الشيء كان غيطلب منه صفحات وصفحات في ديك الرسالة. C'est clair? Alors c'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que vous avez mis? Vrai, c'est très bien. Donc pour la phrase 5, on va mettre, alors pour 1, vrai. Voilà. Après, عندنا B. On nous demande de justifier. Alors B, qu'est-ce qu'on nous demande? Justifiez votre réponse en relevant une hyperbole dans le premier paragraphe. Donc le premier paragraphe, c'est celui-là. Le deuxième paragraphe commence là. D'accord? Le troisième paragraphe commence ici. Alors le premier paragraphe هو هذا. ملي كنقراوه فينا هي ملي كتبدا تعاتبو شنو كتقول له؟ كنظن بانكم لقيتوها. كتقول له بان واش كنتي شرحتي ليا يعني فاش غتحتاج ديك الفلوس داكشي ما كانش غيطلب منك قبيل ما شرحتها بالدارجه. شنو ما كانش غيطلب منه؟ يلا شنو ما كانش غيطلب منه؟ انا هي هنايا، هنا هي هنايا. فين كاينه؟ يلا قلبوا لي عليها. فوالا ها هي. سي تري بيان. Cette explication ne demandez pas des volumes. قالت له هذاك الشرح اللي كنتي غتشرح ليا ما كاينش غيطلب منك مجلدات، حنا الامهات كنفهموا غير بنص كلمه. داكوغ دونك جو في اوفرير لي غيمي. يعني كنتي غتقول لي بجوج كلمات علاش كنتي غادي تستعمل هاد الفلوس. اي فوالا سي تري بيان. phrase. Alors maintenant la question numéro 6. Voilà, c'est très bien. Donc هي هادي قلنا voilà, فينا هي justifiez votre réponse en relevant une hyperbole. Ah, il y a l'hyperbole. Donc l'hyperbole, cette explication ne demandez pas des volumes. لم يكن يعني هذا الشرح هذاك يتطلب منك مجلدات. جوج كلمات في رسالة وكنتي غتريح القلب ديال الأم ديالك. Question 6 فيها A ou B. Dans le deuxième paragraphe دابا في الفقرة الثانية, la tonalité des phrases interrogatives est-elle comique,
بوليميك أو ليريك. دونك كنا هضرنا على لا توناليتي. يعني ملي كتكون كتقرا نتا واحد الرسالة، كتصنت لواحد الأغنية، كتسمع واحد الفيلم شي واحد كيهدر، كتحس بداك الشي في قلبك. واش كتحس بالخلعة، واش كتجيك الضحكة، واش كتحس يعني بأنك مشيتي مع شي حاجة شاعرية. دونك كوميك كتضحك، داكوغ. بوليميك فيها نقاش اللي فيه البعض ضد والبعض مع. ليغيك اللي هي شاعرية، كتكوني كتشوفي شي فيلم هندي ولا كتصنتي لشي أغنية يعني عاطفية ولا اسكو سي كلير. دونك كوميك، بوليميك أو ليريك. في لو دوزيام باراغراف لا توناليتي، النبرة ديال الجمل اللي كتبهم الأم. دونك هنا غنرجعو نقراو لو دوزيام باراغراف. فين هو لو دوزيام باراغراف؟ La patience et la résignation doivent être les vertus des jeunes gens qui sont dans ta position. Je ne te gronde pas. Je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. Mes paroles sont celles d'une mère, aussi confiante que prévoyante. Si tu sais quelles sont tes obligations, je sais moi combien ton cœur est pur, combien tes intentions sont excellentes. Aussi puis-je te dire sans crainte, va mon bien-aimé, marche, je tremble parce que je suis ta mère, parce que je suis mère, mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos vœux et de nos bénédictions. Sois prudent, cher enfant, tu dois être sage comme un homme. Les destinées de 5 personnes qui te sont chères reposent sur ta tête. Oui, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton bonheur est le nôtre. Donc, c'est quelle tonalité? Hein? Donc, c'est quelle tonalité? Elle n'est pas comique. D'accord؟ ما كتضحكش. Elle n'est pas polémique. ما عندناش نقاش اللي فيه اللي ضاد واللي. Elle est lyrique. Voilà. Donc, elle est lyrique. Voilà. 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 Lyrique. Donc, dans le deuxième paragraphe, la tonalité des phrases est-elle comique, polémique ou lyrique? D'accord? Alors, on va mettre A. Lyrique. Il y en a vraiment la mer là. B. Qu'est-ce qu'on nous dit dans B? Quel sentiment devait exprimer la mère à travers ces phrases-là? Alors, on va relire ces phrases. Paragraphe 2. Je ne te gronde pas, je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. Mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Si tu sais quelles sont tes obligations, je sais moi combien ton cœur est pur, combien tes intentions sont excellentes. Aussi puis-je te dire sans crainte, va mon bien-aimé, marche. Je tremble parce que je suis mère, mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos vœux et de nos bénédictions. Sois prudent, cher enfant, tu dois être sage comme un homme. Donc là, on va dire, alors la question, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel sentiment devait exprimer la mère à travers ces phrases? La confiance. Alors, on va parler de la confiance. Elle a confiance en son fils, d'accord? Elle lui fait confiance. Oui, donc elle a confiance en lui, tout simplement. Elle place sa confiance en lui et elle lui demande d'être prudent. Voilà. Elle lui fait confiance, tout simplement. Voilà. Elle place toute sa confiance en lui. Elle place en lui toute sa confiance. Elle ne sait pas qu'il a changé, comme nous l'avons déjà dit. Elle place en lui toute sa confiance en tant que mère. D'accord? Elle ne sait pas qu'il a changé. 7. Donc, je suis désolée pour ce contretemps. Hein. 7. Reformuler, dites autrement, la métaphore soulignée dans le texte sans en changer le sens. La phrase qui est soulignée, les voies tortueuses ne mènent à rien de grand. Alors, on vous dit reformuler, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire reformuler? هي أعيد صياغة, dites autrement. D'accord? بمعنى هنا كيطلب منك هنايا أنك هاد لو مو tortueuse féminin هنا أنك يعني تعاود الصياغة ديال هاد الجملة
ولكن بلا ما تبدّل المعنى ديالها. داكوغ؟ هي قالت له بأن الطرق الملتوية لا تؤدي إلى يعني شيء ذو قيمة ولا شي حاجة بحال هاكا، يعني ما كاين ما أحسن من الصراط المستقيم إلا بغينا نقولوا. Est-ce que c'est clair؟ D'accord? وهو هذا هو أحسن ما كاين bien sûr. Alors reformulez, dites autrement la métaphore soulignée dans le texte sans en changer le sens. Alors هي هادي. D'accord؟ حنا قبيلة شفنا 7, on va ouvrir, on va juste mettre ça. Alors les voies, donc nous on va mettre, les voies tortueuses. حنا قبيلة شفنا هادوك les synonymes, les voies détournées, les voies irrégulières, d'accord? Les voies, comment est-ce qu'on va dire? Les voies qui ne sont pas droites, irrégulières ou bien, heu, comment est-ce que nous allons dire? Les voies, on va donc enlever tortueuse, ne mènent à rien de grand. Les voies, on va mettre sinueuse. voie tortueuse عندها معنى قدحي، حيت sinueuse حتى هي كتعني نفس الشيء. شوفوا هاد حيت sinueuse هي ملتوية. tortue ها هي sinueuse. لازم نخليوها sinueuse. نتوما ما عرفتش أنا sinueuse، أنا هي اللي جاتني لبالي. Donc on doit garder la métaphore, d'accord? On doit garder la métaphore. تبقى عندنا la métaphore. Donc les voies sinueuses, مازال sinueuse, d'accord? بقات les voies. حطوا لي نتوما ديك الساعات les phrases اللي درتو ونشوف أنا شنو qu'est-ce que vous avez trouvé, d'accord? Je ne peux pas réfléchir à votre place. Alors 8, Allahu Akbar. Alors 8, qu'est-ce qu'on nous demande? 8. Relevez dans le 3e paragraphe une phrase montrant que la mère adoucissait le ton des recommandations qu'elle donnait à son fils. Donc استخرج من الفقرة الثالثة واحد الجملة اللي كتبين كيفاش أن الأم يعني كتلطف يعني النبرات الصوت ديالها، النبرات ديال التوجيهات اللي كانت كتعطي لولدها. adoucir c'est rendre doux. أنا ولات كتلطف، ما بغاتش يعني تقصح الهضرة مع ولدها. لو طون هو لا طوناليتي يعني النبرة، النبرة، داكوغ، ديال التوجيهات، لي ريكومونداسيون اللي هما التوجيهات اللي كانت كتعطي لولدها في دونك 3e paragraphe. Alors paragraphe 3. Une phrase montrant que la mère adoucissait le ton des recommandations qu'elle donnait à son fils. D'accord? Voilà. Donc, voilà le 2e paragraphe. Parce que qu'est-ce qu'il lui dit? Elle lui dit, je ne te gronde pas. Voyez, je ne te gronde pas. Je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. Mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Vous voyez? Si tu sais qu'elles sont, voilà. Donc هاد الجمل هادي je ne te gronde pas كتقولها له. Aussi puis-je te dire va sans crainte, va mon bien-aimé, marche. Je tremble parce que je suis mère, mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos vœux et de nos bénédictions. هادو كلهم ce sont des phrases qui montrent qu'elle a adouci ses recommandations. Est-ce que c'est clair? D'accord? Parce que là, c'est un peu dur. Mon bon Eugène, crois en le cœur de ta mère, les voies tortueuses ne mènent à rien de grand. هنا قاصحة هاد الآخر، ولكن هنا elle a adouci. C'est clair? Voilà, donc on peut prendre n'importe. Alors فينا هي voilà. Je tremble parce que je suis mère, mais chacun, voilà. Je ne te gronde pas, d'accord? Voilà, je ne te gronde pas, par exemple. Voilà, ممكن ناخدو هادي. ممكن ناخدو sans d'une mère aussi confiante que prévoyante. ممكن ناخدو أي حاجة من هادو اللي هنا. je tremble parce que je suis mère. donc هادو كلهم يعني فيهم هاد الآخر هادي. Est-ce que c'est clair? Donc j'ouvre les guillemets et je prends celle-là. Mais vous pouvez prendre d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, trop forte.
غاتمشي تشد كاع فوالا. المهم هذا غير مثال كما قلنا، ممكن يكونوا دوطخ المهم. دونك كما قلت لكم كاين هاديك mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Si tu sais quelles sont tes obligations, je sais moi combien ton cœur est pur, combien tes intentions sont excellentes. Voilà, aussi puis-je te dire sans crainte, va mon bien-aimé, marche. هادو كلهم هاد الجمل اللي هنا تاخدوا أي وحدة منهم صحيحة. D'accord? Alors question suivante, c'est la question numéro 9. 9 فيها A ou B. A. Quelle est la phrase à travers laquelle la mère justifie ses craintes? Quelle est la phrase à travers laquelle la mère justifie ses craintes؟ هنا قال لك غادي شنو هي الجملة اللي الأم يعني كتعلّل فيها يعني التخوّفات المخاوف ديالها، وغادي نهزّو في ديك الجملة relever le lien grammatical utilisé dans cette phrase, puis préciser s'il s'agit d'un lien de conséquence, de but ou de cause. D'accord؟ نعاودو نقراو السؤال. Quelle est la phrase à travers laquelle la mère justifie ses craintes? Voilà. ها هي عندنا هنايا في هاد le paragraphe 2 دائمًا. Je tremble parce que je suis mère. ها هي. Je tremble parce que je suis mère. Vous voyez? علاش هي مخلوعة وهذا؟ Je tremble parce que je suis mère. Donc c'est la question 9. Ah, d'accord? B. C'est un lien parce que. Ah, parce que je tremble parce que. Qu'est-ce qu'il exprime parce que? Hein? On vous dit, voilà, relevez le lien grammatical utilisé dans cette phrase, puis précisez s'il s'agit d'un lien de conséquence, de but ou de cause. Ah, bien sûr, c'est un lien de parce que. وما كاين ما سهل. هاد الجملة هادي عطيناها لكم un cadeau. C'est un lien de cause, bien sûr. Donc, on vous demande de relever. Donc, c'est parce que, d'accord? Lien de quoi? C'est un connecteur logique, c'est un lien de cause. Et voilà. On arrive donc à la dernière question. هاد l'épreuve هادي زوينة، هاد الامتحان هذا ما بيهش مزيان. Comment jugez-vous cette mère? Dites pourquoi. يعني كيفاش جاتكم هاد الأم في هاد الرسالة هادي؟ et dites pourquoi علاش. ودونك هنا خصكم عاوتاني نتوما أنا بانت ليا une mère vraiment raisonnable طيبة مزيانة، يعني كتهضر مع ولدها بكل عقلانية. d'accord يعني عتباتو فعلًا. d'accord. عتبات وليا أنا قالت له يعني كان ممكن أنك تشرح ليا وهذا، وفي نفس الوقت يعني وفّرت له المبلغ المالي لأن عندها الثقة الكاملة فيه، دونك ما بغاتش تزعزع الثقة ديالها في ولدها. داكوغ. elle lui fait confiance وهذه مسألة مهمة أن الواحد يدير الثقة في الأبناء ديالو، ولكن تبقى عينه عليهم اللي ما بقاتش عينك على الأبناء. راه غالب يعني أحيانًا كيكونوا باقي ما عندهمش التجربة الكافية وهذا كيقدروا أنهم يعني الخيارات ديالهم تكون خيارات خاطئة. Donc comment jugez-vous cette mère? Heu, voilà, j'admire cette mère, c'est une mère. Elle se comporte comme une mère tout simplement. C'est une mère. L'affection de la mère, la tendresse de la mère et cetera. Est-ce que c'est clair? Donc c'est une mère tout simplement, hein. Voilà, elle se comporte comme une mère. Voilà. Elle se comporte, elle se conduit يعني كتصرف comme une mère. Et je mets un point d'exclamation. Voilà. Elle se comporte comme une mère. Elle se comporte comme une mère. تحرم ولدها من المساعدة ديالها tout en l'entourant de son affection et en le conseillant. Voilà, en le conseillant et en
dire هذيك la confiance اللي مخليات فيه حتى هي مهمة بزاف. En l'entourant de son affection et en lui montrant qu'elle a confiance en lui et en lui, montrant et en lui assurant sa confiance. Voilà, donc هي دارت اللي عليها في الحقيقة في هاد الرسالة، دارت اللي عليها وكتر. Hein? Donc, c'est une mère. Elle n'a pas privé son fils de son aide, d'accord? Elle l'a entouré de son affection، بينت له الحب ديالها والحنان، كتعطيه النصائح ديالها، d'accord؟ وكتهضر له على d'accord et en lui assurant sa confiance. Voilà, donc je crois que c'est suffisant. Voilà. Donc بقات لينا la production écrite شنو فيها؟ Êtes-vous de l'avis de cette mère qui affirme que les jeunes doivent absolument informer leurs parents de leurs projets. دونك هي قالتها له، قالت له يعني كان ممكن بنص كلمة تقول لي يعني شنو هي هاد المشاريع اللي طلبت منك هاد الفلوس هادو، داكوغ؟ دونك هنا كيقول لك شنو رأيك؟ êtes-vous de l'avis de cette mère؟ هل تشارك الرأي ديال هاد الأم هادي اللي كتقول بأن يعني الأبناء داكوغ يعني أن الشباب داكوغ خاصهم يعني يخبروا والديهم يعني بالمشاريع اللي كيدخلوا فيها. rédiger un texte dans lequel vous développerez une réflexion s'appuyant sur des arguments et des exemples. تقريبا هو نفس النموذج ديال le plan simple هنايا. D'accord? Et voilà donc pour cet examen, j'ai été un peu longue mais ça méritait, d'accord? Voilà, donc je vous retrouverai dans l'examen numéro 10 Inch'Allah. À très bientôt. C'est quoi le problème ici encore? Non.